Pozdrav, dobar vam dan. Kanal Bakine kuhinje. Idemo danas sa jednim receptom. Ja sam ovdje stavila samo malo šećera. Možete staviti mnogo više. 2 žumanca. U to dodajemo 300 ml mleka. Dodat ćemo 200 g brašna. Za početak malo soli. Evo još 100 grama. Pravimo testo kao za palačinke, malo gušće. Dodat ćemo malo ekstrat vanile. Ovdje imam 2 belanca i to ću sad umutiti sa žicom. Belanca smo umutili. I sad ćemo polako dodati u ovu smesu. Idemo sad za šporet.
Evo, to su vam te zlatne pahuljice kao oblaci, zato što su oni tako pahuljasti od one pene. Pogledajte samo kako to lijepo izgleda. Evo, ja ću sad da dodam još vanilin šećera i ubacit ćemo i malo prah šećera, pa će nam baš biti kao pravi oblaci sa neba. Pogledajte. Aha. To vam je jedan slatki izazov neobičnog oblika. Pa izvolite, probajte. Ovo se jede toplo, samo da znate. Toliko je mekano. I toliko je lijepo. Da ja vam ne mogu opisati. Možete kombinovati to sa kopače, sa malo džema ili već iskombinujte kako želite. Glavno, jako su jako fine. Pahuljaste su zato što su od onih belanaca, pa kao oblak, eto nešto u tom smislu. To bi bilo za danas recept i prijedlog za jedan lep desert. Ja vas pozdravljam sa kanala. Čujemo se sutra ponovo sa novom idejom, a vi uživajte na kanalu kod bake. Pošaljite nam neki komentar da malo čitam ja i deka. Ostavite lajkić i ovdje u samom uglu imate prijavu. Hajde, bližimo se 500 miliona pratilaca, pa pomognite da to dostignemo. Hvala vam na gledanju. Sigurna sam da ćete to uraditi, da ćete se prijaviti. A sutra vas čekamo ponovo sa novim receptom. Ljubi vas vaša baka i deka. Pogledajte kako su lepi.